तो हेलो गाइस जय जगन्नाथ आप समस्त को केमती अच्छे भल अच्छे मुझे सेमती भल अच्छी मो टीम भी भल अच्छी आज बर्तमान आम आसिक पहुँची गलु गोटे नुआ लोकेशन उपरे एटा कौन कौन जगह कहती कका आहरी कौन गोटे कहते से जो मूसा आज टे दूर अच्छी तो गोटे भालिया डिही कहले चलो जेहेतु सबुआड़े काजू बण लगी आठी गोटे बंध अच्छी विराट बंध जोड़ी खाली जंक प्रबल साप भी प्रबल माछ भी प्रबल होता है पार्टी आठी भी गोटे बंध अच्छी गाई आई जगहटा हूँ बहुत हंटेड आ खतरनाक जगह कहले जगहटा एठू टोटाल नहीं से पर्यंत से जो लाइट पड़ी टोटाल ये भितर 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 टोटाल हूँ बहुत विशाल हंटेड जगह कहले चले जोटा कि दिन बेले भी जी फाटी जाए आम तो 3 जन आसीजु 4 जन आसले भी जी फाटी जीव तो प्रथम आम ये बंधटू ही स्टार्ट करवा आपण को आग देखई दूसरी बंधटा कौन गोटे गँ गँ आवाज आव आसनी गँ गँ आग का जाओ आग आसु आग तो कहीं आउ गोटे कथा आमर से केटोमीटर मोबाइल आप आम यूज करूँ ये भी माने जहाँ क्वेश्चन पचारे राइट आंसर ये मोबाइल ही दूजी अरे मोबाइल आवाज आवाज आसी तो आसतु गाइजे प्रथम आम जा आग लोकेशन विजिट करदे तापर स्टार्ट करवा बाहा फाहा आसती नहीं रे सारा गंग हो तो गाइज बर्तमान आप देखिए मुझे बंध पाखे ठियाई यहाँ हूँ बंधटा गाई टोटाल एटा माने अंबुरी नटी कहले चले आठी बहुत हंटेड हुए दिन बेले कौन राति कौन कि संध्या बेले कौन सब बेले ये हंटेड जगह रहे जेहेतु आत्मा पेतात्मा जोरा टे आग्रेसिव था ना से माने समय ज्ञान तो किसी ना ना खुला कथा आम एपाई गोटे आमर साहस बढ़ी जाऊँगी एगुड़ाक माने विश्वास ही नहीं कौन अच्छी बोली किंतु तथापि आसुचु चेक करुचु थिले तो भल नथिले ना सामना को तो आम के फेस करनु सामना तथापि आज डाकिबा जदि सामना को किए आसीपारुची तो भल कथा न आसपार न भाई आर टे फक्स टच ना माइल तो देखी पारे गाई आम आसिक धुड़ामाल जगार अच्छु ये मीटर ऑन करवा तीनटा लाइट गाई जोड़ी रोजी जदि ये कौन सी नेगेटिव एनर्जी अच्छी तो मीटर रे फुल रेट दे पारे कि आम मीटर रे बर्तमान 2टा लाइट जलुची जदि ये कहीं आम आखपाखे अच्छा 5टा लाइट जल पारे कि आउ टे पाखक आसतु 5टा बत्ती जलिकी देखु जदि आप कहीं अच्छा ये पाखे
गाइज देख पारे 4टी लाइट जलला देखो देखो पूरा रेड लाइट है पूरा रेड लाइट धन्यवाद जदि कही थिलो तो सेठू गाइज आम आसलु हरी जेहेतु आमको अलग लोकेशन घिंटी एरिया जाकर आपन देखले मीटर रे केमती रीड आसला लाइन अच्छी लाइन अच्छी दूर रे गाइज गाँ देखा जाय परथु आपन को देखि परथु दूर रे लाइट देखा जाउची गाँ अछि तो आसतु बिबा को कोका आकु आसे अनले मो साइकेल आसे गाई देख पारे मु कही कुसुम गछ पाखरे आंटेटी थाए देखिए बर्तमान कुसुम गछ पाखु टिके जीवा आसले आसे जदि एठी आम आखपाखे किए भी अछ मीटर फुल रेट दियो आमे जहाँ शुणीजु बाहर पूरा 5टी लाइट जलैकी देखु आमे आपणकर कौन क्षति करने आसीनु भी आपण आम कौन क्षति करेंगे नहीं देखिले गाइज बर्तमान गाइज 2टा लाइट जलुची जदि एठी आम आखपाखे कहीं भी अछ पूरा 5टी लाइट जलैकी देखा आमे जानीपरू जे आप एठी अछंती दुईटा लाइट जलुची रेड दौजी गोटे लाइट खाली मार करुचे बर्तमान गाई देखो 3टा लाइट देवा तो आम से कटिक जाऊ कोका देखो गाई जे चुट्टी पड़ी माने जो शुद्धिक्रिया करती चुट्टी देखो ये सब पड़ी अबे मीटर देखे पूरा रेडे तो आस आगू जा मेन जो जगह कहती पूरा हॉन्टेड जगह दिन बेले जो माने भयंकर सीन हुए से जगह को जाऊँ आम कोका तो गाइज बर्तमान आम आसिक पहुँची गलु से लोकेशन देखी पार्थ समाधि देखे दे जूम करना एठी गाइज पुड़ा है पुता है सब किसी जगार है आउ ए खंड जाक मेन लोकेशन ये आसतु गाइज जावा से आउ देखा से आज कौन हो जो मैंने धान चाष कर आसती धान चाष कला टाइम रे तो से मैंने कहती जे एठी दिन बेले भी एक्टिविटी हुए तो आम आसी देखा कौन हो कौन नहीं कौन सत कौन मिछ अरे ये गोटे बंध थे कौन यहाँ बंध ना कि
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଇଛି ଆମେ ପୁରା ପାହାକୁ ଆସିଛୁ ସେଇ ଜାଗାର। মাছ দেবো তো মেন জায়গা কোটা এইটা উঠা যাওয়া আর এর ভিতরে কে নিয়ে পৌঁছে যাবেন। এই দিবা দিবা কেরে বিশু ଆମେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଏଇ କୋଟେ ଗଲେ ନା ଭିତରକୁ ସେଇ ଜାଗା ଯିବା କି? ନାଇଁ ବାଟରୁ ଭିତରକୁ ପଶିବାନି। ପାଣି କାଞ୍ଜିରା ଭାଲୁ ପାଣି ପିଆଇବେ ତ ଏଠିକି ଆଜି ଡାକିବା ଟିକେ କ'ଣ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖୁଡ଼ଖାଡ଼ ଆବାଜ ବି ଆସିନି, କୌଣସି ଆବାଜ ଗାଇଜି ଆସୁନି। ଯାହା ଲୋକ କହିବା କଥା ଯେ ଦିନ ବେଳେ ବି ଏଠି ଆଣ୍ଟିଟି ଦେଖାଯାଏ, ତ ଆମେ ଆସିଲୁଣି ବି ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିଟି ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଏଠି ଖୁସଖାସ କରୁଛି ସିଆଡ଼େ କେତେ ଖୁସଖାସ କରିବେ। ତ ଏଠି ଯେ କେହି ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ହାତରେ ମିଟର ଅଛି, ଯଦି ଆମ ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ଅଛନ୍ତି ନାରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ, ଯଦି ନାରୀ 5ଟା ବତୀ ଜଳେଇବେ, ଯଦି ପୁରୁଷ 3ଟି ବତୀ ଜଳେଇବେ, ପୁରୁଷ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଛି ପୁରା 3ଟି ବତୀ ରେଟ୍ ଦେଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆପଣ ଏଠି ଆବେ ରେଡ୍ ଫୁଲ୍ ରେଡ୍ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କଲ। ତ ସେ ଦୂରରେ ଗାଇଛି ମାନେ ପୁଡ଼ାପୁଡ଼ି ହେଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଲାଇଟ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏ ପାଖରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଏଠି କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଧି ଯାକ ଏବେ ବନେଇଛି ନଗଦ। ତ ଏଠି ଆମ ଆଖପାଖରେ ଯିଏ କେହି ବି ଅଛ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ କି? ଏଠି ଯିଏ ଯେକୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବେ କି? ଯଦି ଆମ ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ଅଛ କୌଣସି ଏକ ଆବାଜ କରିପାରିବ? ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ମିଟରରେ ରିଡ୍ ଦେଲେ। କିଏ କିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ଆମକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଯୋଉଠିକି ଦେଖିବୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଯଦି ଏଠି କେହି ବି ଅଛନ୍ତି କିଛି ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରନ୍ତୁ
ଇ ମାନେ କ'ଣ ରହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କକା ଇ ମାନେ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗାଇଛି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଆରେ ଏଇଠି ମହଲ୍ଲା ହାଣି ଦେଇଛି ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ମହଲ୍ଲା ସେଇଟା ହାଣି ଦେଇଛି ହୁଡ଼ାକୁ ଜୁମ୍ କଲା କଣଟା ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ କକା ଏଇଟା କ'ଣ ଟୋଚ୍ ମାରତ ଧରିକି ଯୋଉଠି ମୁଁ ମାରିଛି ନିମ୍ବ ଗଛଟା ତ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ ନଟିଟେ ଜୁମ୍ କଲୁ ତ ଏଟା ଗାଇଛି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଦେଖିକି କହିବେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଯଦି ଏଠି କେହି ବି ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ରୂପରେ ହେଉ କୌଣସି ଏକ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବେ କି ଯଦି ଆମ ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ଅଛନ୍ତି ଏଇ କିରେ ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଲା ନାହିଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାହିଁ ହେଟା ନାହିଁ ଓଉ ନା ଏଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆବାଜ କହିଲା ମ ଚଢ଼େଇ ନାହିଁ ଚଢ଼େଇ ହାଡ଼େ ବହୁଥିଲା ମୁଇଁ ଆଡ଼ୁ ଶୁଣିଛି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କୌଣସି ଏକ ଯାହା ବି କିଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବେ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ ଯଦି କେହି ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବେ କି तो गाइज एठिकी भालू माने भी आसती तो कौन हम कौन नहीं भी जानना एपर्यंत डाकिया भितर केवल गोटे जिनस नोटिस लगुच तो एमती कहीं अच्छा आखपाखे रेस्पन्स किसी करूना किंतु हाल्का गोटे आवाज आला एना ओ कौन एमती गोटे डाकिला माने कहला ସେଇଟା ଖାଲି ଆବାଜ ଆସିଛି ଯଦି ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିବ ତ ଭଲ କଥା ତ ଗାଇଜ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ପଳେଇବା କାହିଁକି ନା ଏଠିକି ଭାଲୁ ଆସୁଛି ରାତିରେ ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ରାତି ହେଲା ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ କାହିଁକି ନା ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ ଗୁଟା ଆବାଜ ଯାଉଛି କକା ବିଶୁ ଆକୁ ଯାଉ
तो गाइज बर्तमान मु गोटे जिनस नोटिस कर नथली बरगछ ए बरगछ एठी अछि बिली मु ध्यान दे नथली तो ई देखि गछटा कोका एडा केंदुडा तो गाइज आमे से जगार पळै आलु बर्तमान कोडी की ना से कुसुम गछ पाहकू जो आपण को मीटर में रेडी देखी बर्तमान आम ए बाटे जा से आग ठीक टोटाल कांथे टोटाल दिखाई समस्त को माना पूरा पुता जा कर नहीं कोका तो एठी नटी है गाई देखा जाऊनी एठी गाई गोटे कपड़ा पड़ी देख पार्थ गोटे कपड़ा अच्छी कका लगुच कहल आम सांगे सांगे किए गोटे नड़बड़ हो आ गोटे कथा गाई मुझे कही आपण को आज हूँ जागर स्पेशल तो दूर शुभुव आपण को नाम संकीर्तन जेहेतु महादीप राति 12 उठी जा कथा उठब आ अल्प समय अच्छी आम टे बेगा बेगा शूटिंग करूँ कहीं जेहेतु एठी दिन बेले एक्टिविटी हुए से बोले आम टे बेगा बेगी आरंभ कर देजु आसतु कहीं जा से आग जाके आग एपटे सेमती किसी गाइज एक्टिविटी तो जना पड़ुनी तो एठी जेके भी आता आत्मा तत्मा ये भी अच्छी दयाकोरी किसी एक्टिविटी करि परिबे कि एठी जे कहीं भी अच्छी चढ़ई गाई भयंकर चढ़ई बोलती जदि किए एठी अच्छ किए किए अच्छ एठी
କିଏ ଅଛ ଏଠି? କକା ଟିକେ ଡାକିଲୁ। ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଡାକୁଛୁ ତ ଡାକ ଦେଖେ ଥରେ କିଏ ଅଛି ନ ଅଛି ଡାକ ତ ଦେଖେ ଥରେ। ସେଟା କହିବି ଡାକ ଆସ ପାଖକୁ। ହଁ ଡାକେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ। ଏଠି କେହି ନାହିଁ ଆଇବେ ନାହିଁ। ତ ଗାଇଜ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଉ ନବେଇବିନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେ ସମୟ ଆସିକି ରହିଲୁଣି ଏଠି ସବୁଆଡ଼େ ଭିଜିଟ୍ କଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ସେମିତି ଆଣ୍ଟିଟି କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ ସେଠି ଯାହା ଆମେ ନୋଟିସ୍ କଲୁ ହାଲକା ଫୁଲକା ଟିକେ ଆଇଲା ଆବାଜ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଡାକିଲା ପରେ ବି ସାମନା ଆଉ କେହି ଆସିଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ଲାଗିଲାନି। କିନ୍ତୁ ମିଟର ଭୟଙ୍କର ରେଟ୍ ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଛି ଆଣ୍ଟିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଣ୍ଟିଟି ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ କାହାକୁ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅବଭିୟସଲି କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ ଘଟିଥିବ ନ ଘଟିଥିବ କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ସେଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବିକି ରୁହନ୍ତି। ତ ସେଟା ଯେହେତୁ ନଟି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିବାଟା ଲାଗିବ। ମୁଁ ହୁଏ ବା ଯିଏ କେହି ବି ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବ ଏକଲା ଟାଇମ୍ରେ ଭୟ ଲାଗିବାଟା ଲାଗିବ, କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲଟା। ଆଉ ଯଦି ଧର ମୁଇଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ ବା କୌଣସି ଏକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହଉ, ସେଠି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାତି ଦବିଯିବ। ତ ଏଇଆ ହିଁ ହେଇଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଆସିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁଣି ଏଠି 3 ଜଣ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖତରନାକ ବା ସିନ୍ କାହିଁ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ହେଇଛି ହାଲକା ଫୁଲକା ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ତ ନିହାତି ଟିକେ ଫାଳେ ହେବା କଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼। ଆଜି ଘୋଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ଯାହା ଆସିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମିତି କିଛି ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ବିଶୁ? ଏଠି ଏମିତି କିଛି ଭୟଙ୍କର ନାହିଁ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଲୋକେସନ୍ କାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ କେଉଁଠିକି ନା ଛେଣ୍ଡିପଦା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଛେଣ୍ଡିପଦାର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ହଣ୍ଟେଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ କହନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଗଲେ ଆପଣ ବେଟଣା ହେଇଯିବେ। ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଇକି କେମିତି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବୁ ସେଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। କାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କାଲି ତ ନାହିଁ ପରଦିନ ଦେଖିବେ ବ୍ଲଗ୍ ପଡ଼ିଯିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଡ଼ିଯିବ ଗାଇଜ୍। କକା ଛେଣ୍ଡିପଦା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଯିବା ସେଠେ ଏ ଆକୁଆ କ୍ୟାମେରା ଆକୁଆ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଡରିବାର ନାହିଁ ତ ତୋର? ନାଇଁ ଏତେ ଡରିବାର ନାହିଁ ଆଉ, ଦେଖେଇବା ଟିକେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଭୟଙ୍କର ହଣ୍ଟେଡ୍ ଜାଗା ସିଏ ଅଛି ଆଉ। ସେଟା ଗୌଡୁଣି ନାଳ ଯେଉଁ କହତିନି କି ନାଳ, ସେଇଠି କାଲିକି ଖଣ୍ଡରେ କିନା ହେଇଛି। କାଲିକି ଯିବାଟା ଯିବା ଦେଖେଇବା ସିଓର, କାଲିକି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ହେଠେ କ'ଣ ହେବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ 3 ଜଣ କେମିତି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା, କେମିତି ରହିବା ଏଇ ଜାଗାରେ, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଗାଇଜ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କେତେ ହଣ୍ଟେଡ଼। ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ହେଇ ଜାଗା ଏମିତି ହଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲୋକ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ରେଗୁଲାର ଚାଲିଛି ଏଠି। ଡେଲି ଛେଣ୍ଡିପଦା ଏରିଆରେ ଡେଲି କେହି ନା କେହି ସେଠି ଡେଥ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ଅସ୍ତି ମାନେ ଶୈତାନ ଅସ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବିନି, ଆପଣମାନେ କାଲି ସକାଳେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ କାଲି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଯିବ, ପରଦିନ ଆସିଯିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲଗ୍। ରହୁଛି ଗାଇସ୍, କାଲି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ।